Hiji All India Radio Kohima Station hi nidan thumagin tholonin All India Radio Kohima ko ki program ki pankittai thusu ain sima alam minthang amasan thusu thumakai ho nagaten gamsunga aspa la do ding nge na Dimapura kun Kohima chan kenga ki zo na ne state a tu ni chana precautionary doses mi sangkhat to som gup le gup in kigin nadia lo ki kap na hanane Nagaland gama COVID-19 active case zakhat to som le ni an lingta sample positivity rate percent tum to point som gup le sagi nahi tun to so ho linga Armed Forces Special Powers Act aspa ki koi dei lozi le lado ahi nadia naga mite alin anewin kilometer som sagi lenga wakaton ki bol na pan anala nahi mipi pan anala chengin le khape aspa dei lo ahi dan tu cheng kizi ho anata langun sem patnia Dimapura pat anikipana zani in Raj Bhavan Kohima zona kin ananezun aspa lado ahi nadia Prime Minister Narendra Modi dia le khatot chu Nagaland Governor Pu Henga pelut na ananezun hi Memorandum le khatot chu Global Naga Forum NSF NMA Eastern Nagaland People's Union Dimapur le Konyak Union Dimapur ten ki goma soikai na anezuva Commissioner and Secretary to Governor of Nagaland khuna anapivin hi State a COVID nat a kon kigin them the na dia precautionary doses chu sang khat to som gup le gup ane ki kap do in hejitolona agoma COVID lo ki kap hi mi lak som le thum to sang som nga le ni le zakhat to som li le li an hling tan hi frontline natong healthcare natong le kum som gup le thum chunglam ho COVID lo akikap do zat agoma mi lak sagi to sang som ge le nga to zani to som le get anahin Zani chanin state sunga chapang kum som lenga apat som leget ki ka ho COVID lo covaxin chu mi sanga to zakhat de som li le get aniki ka min he Nagaland gama atha COVID case aung ka ki to honin zani in jong COVID-19 positive case tha mi som ni le ko amat utor hana agoma COVID case sang som thum le ni to za thum to som thum le khat aneling tan he zanin mi som ni le ko case tha anaki man la mi som ni le li tu Dimapura kon Kohima ani mon peren le tuin sanga kon khatsi an hizi zanin Dimapura mi som le ni COVID na akon zendamin anumin active case zong zakhat to som le ni na sang be sample positivity rate person tum to point som gup le sagi anhi tu ni chana state a COVID na akon aki zendam chu agoma mi sang som tum to zali to som ni le li ahi Advisor IT Science and Technology NRE monlumo ki kon zong zanin COVID positive maddo ahin tonlona Twitter milun ki kon in hetsa na anin say tu achi sa nini sung amato kimutozo sen zong tesa ki bolwa ina akikulu khubdiwa hetsa na annezi India gama COVID-19 lo ki kap na so agoma mi kor zakat to som nga le thum le lak som sagi anahling tan hi COVID lo aniki kap do la mi kor som get le ko to lak som li tabang hin first dose akila a to le kor som gup le li to lak som le khat hi second dose chan ki kap hitai Union Health Ministry na say to lak som le get to sang som nga le ni tabang hi precautionary doses ti anaki kap do hi ati Tule tapang kum som le nga apat som le get ki ka mi kor ni to lak som get le khat tabang hi tu ni chana COVID lo aniki kap hi ati COVID-19 to dola ki vembit na ding le lo ki kap na dinga ani se agel kho na sangpen neza ki ve suizing a hi ti zong hetsa na nezi Prime Minister Narendra Modi in online video conferencing mancha Puducherry a som ni le nga chan na National Youth Festival hondo na nezi ne hi kumsi a to bon sim som le ni hi Swami Vivekananda pin ni ko het na National Youth Day ti a nakimangzi hi Hechi National Youth Day to dola to so bol mi hot hetsa na nain as Secretary Youth Affairs Usha Sharma in asaitu hechi kin go na kon gamsunga khangtha te kitil kho na le kilung khala pan la khom na the na dia kin gon chom chom anu umji a hi ati COVID hi se je a ni khoni a dia kin gon chu online a manta dinga to gon a hi ti zong anesthesin hechi ki khop na sunga khangtha ten gamsung to dola climate lang hian environment SDG technology, innovation, indigenous and ancient wisdom to the nation building to la dang to a holim na ananezuwa ki ho khom na zong anan nei diwa hi
thu so hi All India Radio Kohima akun ki phung hi thu so hi avela AIR News Kohima YouTube channel le News on Air app akun ngai ki the hi School Education Department in Tupi and Naina Simlai Kumsom nga apat junglam COVID low dose khat be kila hobo school kaidia phal na kipeding ahi ati Directorate of School Education in Tusu anapi na nule pate he nga chate ho kumsom nga apat som laget ki ka ho man beza COVID low ki kap theina dia sarkar lo in ho a puiloi diwa he sa na nezin chule schools hon atha online classes simlai class 1 apat class 8 to 9 chan ane diu zong ane het se he chung chona CBSE he hen ICSE board a mo po ho he nga simlai kum som lenga apat som legit ki ka enroll ki bolzat zong email director.se.nagaland@gmail.com a tur han sim som lili ka ahin pilu diwa he sa na nezi wakha gam kaya face khat na dia lo ki kap na chu zanin na panovin agoma mi zani to som le group anaki kap do in hi DC Orientung Lotha in hechi vaccination drive ki bol hi gam kaya dia kithang at umta hi na bana center sarkar he nga akipa na tu na pungin hi hechi lo ki kap ding to dola DC punjong nule pate schools le college mo po ho he nga simlai ho akikap sa diwa nge na le team na nezin hi Parent EE Electrical in Parent Gamkaya Meiwa ki kaizo sin electric bill pe lova ho hi agan na theya api diwa he sa na nezi Hezi tua department in koitabang alam lova meiwa ki kai hilo le bill pelo a le meiwa ki ka pi ding ahi ati hizia aman mi pi te light bill pelo lai hon akipi do loi diwa nge na nezin hi Chang College Setsang Chang Tribal Ho Nagaland Sarkar le Nagaland Tourism Tent ki goma Ponglum Mini Hornbill Festival ni khonga adia kingon anabolun zanin tuinsang parade ground Jaksha Rediscovering Our Sustenance ti Tupinoya anamangwin hi hechikut ki man na holim na anane MLA Kezong Chang in asay chumi piten pupa chon dan hindan ho atha agel phat kiruwa azui diu kho dan nasizi amana se chu thep na le het na chule khanto na izat umjong le mihim khat in chon dan khandan asu mil loading thupi ahi ati tuinsang town na GB Luipen Kamchu Chang in Panglum kut thupi dan le akiman dan sepo na ananezin chule hechikut akon khat le khat kipum khat na a ding chule kichamta le ki ngai luta a chen khom ding angai dan mudo sa hi ati SP Tuinsang Vishal Chauhan in Ponglum Mini Hornbill Festival kumsang ni som ni leni kiman na stall so hondo na nezin hi Gamsunga mun pabe ba COVID-19 case atha ahung san kita zia tu so ngai zo senjong tu palova kiven bit na ding le dam na dia COVID lo hi phata ikika buwa tule chapang kum som nga apat som legit ki ka hozong akika diwa ingai to pi diu kho hi COVID variant tha Omicron hin gamsung ahin lon ba na hechi na akon kiven bit the na dia sarkar dan ho phata azui ding tule mu tom hi hen social distancing ti ho phata azui ding kho hi Koitabang COVID to dola het nom nehon National Helpline Number 0112397804 le 1075 a ho the chule State Helpline Number 180034500019 azong het nom ho do the hi he chanchun tunai ding hatu so ho ki chai tai tun khaibung khwer ho akon ba choi la sa aban banin ngai zoite